কত বলতে পারবো আমি। নোয়ারে পুলিশ 24 ঘন্টা টাইম को हताव कदा 24 घंटार मध्य जो आसामी बाको साब को ताले हजूक कान दिन गपा मियांग मध्य आबार लटू आंदोलन रे तोरिया जाते सिवड़ी हों जना हिले उतर देउचा पाचामीते आदिवासीरा जमी दिते चाइछे ना। बीरभूम रिया मेटांग सांताड़ आतु खना मेटांग घारोज रेन मित गगहन आर बारिया आय रेन हुडिंग गिद्रवा गय हड़मो ᱧᱟᱢᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱸᱜᱟᱣ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱟᱠᱟᱫᱟ। बंगाल पनत रिया बीरभूम हनत रिया मोहम्मद बाजार रे मेना कात मैनेजर पाड़ा रे नोआ घटना घटाव कना। बड़ाई ᱧᱟᱢᱟᱠᱟᱱᱟ जे मेटांग सांताड़ आतु रिया मित ओड़ा खना मित परिवार रेन मित तिरले सावते आय रेन बारिया हुडिंग गिद्रवा गय हड़मो ᱧᱟᱢᱟᱠᱟᱱᱟ। पुलिस लेलकाते बड़ाय कना जे नुकु जहां पे हर को गज कना नुकुआ उपरुम दो हुयु कना गज कान उनी गगो हड़ा nyutum कानतेया लक्ष्मी मार्डी उनी रेन गिद्र रूपाली मार्डी जहां उमेर 10 सेरमा आर मिटांग हुडिंग कोड़ा गिद्र जहां nyutum अभिजीत मार्डी बयस दो 9 सेरमा मी परिवार रे हिदिया नोआ गज मामला बाबते परिवार रेन हर को एकाल अडी दुख रे मेना काकुआ দেখবো আর কত বলতে পারবো আমি একবার নিয়ে যেছি আমি কি দেখলাম আমি দুপুরকে এলাম ধান কুটতে আমাকে নিয়ে যেত ধান কুটতে আমাকে নিয়ে যেত কাল বিচুন করেছে দিনে বলছে বৌদি ধান কুটবো দিনে বলছি তাহলে যাবো দিনে ওই বলে সকালবেলা আমি বলছি ডাকতে কেনে আসছে না ডাকতে কেনে আসছে না আমি ওইরকম বকতে বকতে আসছি কেনে আসছে না আমাকে আজকে ডাকতে আমি দেখলাম দুয়ার দরজা খোলাই ছিল তাও বলছি ওইটা দুয়ার তো খোলা আছে আর কেনে তাহলে ওইগুলান ওরা কই আমি দেখলাম কাটের নিচে রক্ত পড়ে দিয়ে আমি ওরা ওরা তিনজনায় ওই অবস্থা দেখেছি তার লেগে আমার মন মেজাজ একবারে ভালো লাগছে না ওরা তিনজনায় না স্বামী থাকবে না বাইরে বাইরে মিস্ত্রি কাজ করে বাইরে থাকে। नो जहां मोहम्मद बाजार रिया मैनेजर पाड़ा रे नोआ जहां सांताड़ आतु रे मित परिवार रेन पे होड़ा गज मामला इदी कते उना टोठा रे एकाल आदिवासी हड़ को रंगावना सदर कते डहार को जांगे कदा कारण तेही नोंडे जेहारे मिटे गोगो आर आयरन बारिया गिद्रे बाना उनको पे पिया पिया जीवी को नशा उठू कदा नोआ दो बांग ठीक हुई कना। जाहोक तेही जहां लका के नोंडे आले दिसम रे आइमा नी को आसे पासे गोटान होले जावराव कना तो प्रशासन को हेकना लाश को इदी कदा पोस्टमार्टम लगे लाश एखन अवरी हजुआ आले सेता को डहार अवरोध ताहे करा नितो प्रशासन कथा लेका कते नोंडे आले नोआ डहार ले आड़ा कदा आकु प्रशासन आले ठे 24 घंटा समय को हताव कदा जे 24 घंटा मध्य आले उनको आसामी ले अरेस्ट को নোয়ারে পুলিশ 24 ঘন্টা টাইম को हताव कदा 24 घंटार मध्य जो आसामी बाको साब को ताले हजूक कान दिन गपा मियांग मध्य आबार लटू आंदोलन रे तोरिया जाते सिवड़ी हों जना हिले उतर और नुकु आसामी साब कते साजा तो साजा हुई गया सावते पसी हो जाते हुई नोवाले आले गिले जोर आवाज ले रकाब दा ओना सीता आगू कते नोंडे तदंत कते को नेल किदा तदंत सीता तीन संगिन चलावना किछु माने जिनिस नाम लेदाय ओना गेर तुद कदाय सीता दो सटीक गे कमी उकादाय किंतु आसामी नोंडे बाय तहन कानते बाय आइडेंटिफाई दाड़ी दियाय और नोआ गे चे को चिका किदा आको पुलिस अधिकारी को बाड़ाया नोआ दो एखोनो पर्यन्त आले दो बाले बाड़ाया आर 24 घंटार मध्य जो 24 घंटार मध्य जो पुलिस बाको साब दाड़ी को ताले हजूक कान दिन गपा मियांग खय आले डहार ले आड़गुना और लेटू आंदोलन सिवड़ी पर्यन्त ले नो आंदोलन ले आवाज ले रकाबो। बीरभूम बीजेपी रेन जिला अध्यक्ष ध्रुव साहा मारांग आरोप उनिया लय जे नित बीरभूम रे देवचा पाचामी परियोजना चला कना और नुकुआ ओंडे हासा मेना कदा और नुआ विवाद इदी कते के पालखान नुकु को गजे काकुआ देवचा पाचामीते आदिवासीरा जमी दिते चाइछे ना आदिवासीरा देवचा पाचामी प्रोजेक्टेर बिरुद्धे जल जमी जंगलेर उपरे आदिवासीरा थाकते चाइछे। आजके राज्येर मुख्यमंत्री বলেছেন যে ওরা যদি রাস্তায় নামে তাহলে আপনারা সহ্য করবেন তাহলে এটাই কি রাস্তায় নামা হলো ওরা কি এইভাবে রাস্তায় নামবে আজকে কিসের কারণে আদিবাসী মেয়েকে হত্যা করা হলো ধর্ষণ হয়েছে কিনা প্রমাণ হবে আজকে বিভিন্ন তদন্ত হবে কিন্তু দেখা গেল প্রমাণ লুপাট করা হলো আদিবাসীদেরকে হত্যা করা হয়েছে।
ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱴᱤএᱢᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱹᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ দেউচা পাচামি ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ লেনদেন ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱯᱟᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ঘটন ᱫᱚ ঘটাও ᱠᱟᱱᱟ। আমাদেরও দাবি তাই অ্যারেস্ট করতে হবে, কিন্তু আজকে যেটা দেখতে পাচ্ছি বিজেপির বন্ধুরা যেটা স্লোগান দিচ্ছে কি এই ঘটনার সঙ্গে নাকি দেউচা পাচামির কয়লার শিল্প যেটা হচ্ছে তার লিঙ্ক আছে। আমরা বিজেপির বন্ধুদেরকে আপনাদের মাধ্যম দিয়ে প্রশ্ন করতে চাই কি এই নৃশংস ঘটনার সঙ্গে দেউচা পাচামির যে কয়লা শিল্প তার লিঙ্ক তারা কোত্থেকে খুঁজে পেল? তারা হয়তো আপনাদেরকেও সদুত্তর দিতে পারবে না, কিন্তু আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি মৃতদেহ নিয়ে যেটা বিজেপির রাজনীতি পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন দিন থেকে চলছে, আজকে তারা বীরভূমের মোহাম্মদবাজার থানার এই আদিবাসী পাড়াতেও এসে পৌঁছে গেছে মৃতদেহ নিয়ে রাজনীতি করা। ᱱᱤᱡᱟ ᱚᱱᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱨᱟᱸᱜᱟᱣᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱚᱱᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱰᱚᱜ ᱥᱠᱳᱣᱟᱰ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱩᱱᱠᱷᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱥᱚᱴᱷᱤᱠ ᱪᱮᱫ ᱜᱷᱚᱴᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱛᱩᱱᱠᱷᱤ ᱫᱚ ᱛᱚᱸᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ। ᱵᱤᱨᱵᱷᱩᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱚᱭᱚᱱᱛᱚ ᱫᱟᱥᱟᱜ ᱨᱤᱯᱳর্ট, ট্রাইব টিভি।